Good morning po. Ayun na po yung kaya kaming gagawa, no? Sige naman, sir. Mga rande pang barayan, binayad ka na. Yan po, mano-mano yan po yung gagawa. Miguel, yun. Ano? Hey, what's up? Yan po yung gagawa nyo. The vlogger, Lester. Ayan po, tira po titirahan kanya, oh. Magkaila po ata, mag-flooring la po ata. Paling may itong atin yung kulkulang kanya. Yan po.